ہے کہ اقبال نے انسانیت کا پیغام نہیں دیا بلکہ عالم اسلام کی ترقی اور خوشحالی ان کا مقصود رہی ہے۔ ڈاکٹر منیر کی یہ کتاب اس نقطے کو واضح کرتی ہے کہ اسلام کا تصور اقبال کے نزدیک ایک عالمگیر انسانیت ہی کا تصور ہے۔ حضور کے آخری خطبے سے زیادہ انسانیت کا درس کیا آج تک کسی تحریر یا تقریر میں دیا گیا ہے؟ کتاب کے تیسرے باب میں اقبال کے تصور عشق کو واضح کیا گیا ہے۔ اس تصور کی وضاحت میں اقبال کے فارسی اور اردو اشعار کے حوالے جگہ جگہ موجود ہیں۔ راکم کے نزدیک اقبال کے تصور عشق میں روایتی تصوف اور وحدت الوجود تلاش کرنا بہت بڑی فکری غلطی کا ارتکاب کرنے والی بات ہے۔ ڈاکٹر زاہد نے یہ غلطی کہیں نہیں کی۔ کتاب کا یہ تیسرا باب اس بات کی وضاحت البتہ خوبی کرتا ہے کہ اقبال عقل کی بجائے عشق کا پیغام جگہ جگہ کیوں دیتے ہیں۔ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں برگسا کے حوالے سے یہ بات بڑی خوبصورتی سے بیان کی کہ وجدان اشیاء کی نوعیت کو ایک کلیت میں آشکار کرتا ہے اور اسے متحرک اور زندہ حیثیت میں سمجھتا ہے۔ عقل کا وظیفہ یہی ہے کہ وہ متحرک اور زندہ اشیاء کو جب سمجھنا شروع کرتی ہے تو انہیں بے جان اور ساکن بنا دیتی ہے۔ کوٹ: Knowledge can provide security to life, but it cannot provide insight into life. Unquote. راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں۔ اقبال کے تصور اسلام میں وطنیت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ اسلام کو کسی علاقے، ثقافت یا جغرافیہ سے نفی نہیں کرنا چاہتے، مگر کسی بھی ثقافت کے لیے ان کے دل میں کوئی تعصب بھی موجود محسوس نہیں ہوتا۔ وہ لینن کے لیے بھی نظم لکھتے ہیں اور گرو نانک سے قدر کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ عربوں، ایرانیوں اور ہندوستانی مسلمانوں کے علیحدہ تشخص کو بھی سمجھتے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر بس یہ ہے کہ علاقے، قوم، رنگ، نسل اور زبان کی بنیادوں پر انسانیت کو مختلف حصوں میں نہ بانٹا جائے، اسے ایک عالمگیر اخلاقی اور روحانی نظام میں سونے کی کوشش کی جائے۔ اقبال کے نزدیک یہ عالمگیر اخلاقی اور روحانی نظام صرف اسلام ہی مہیا کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب بڑی کامیابی سے یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں موجود اسلام کے موجودہ تصور اور اقبال کے تصور اسلام میں کس قدر فرق ہے، اور موجودہ مسخ شدہ تصور اسلام کی وضاحت اور شرح کے لیے اقبال کے اشعار کے حوالے دینا خود اقبال پر کتنی بڑی زیادتی ہے۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اقبال کا تصور اسلام اتنا عالم کی نوعیت کا ہے تو پھر پاکستان کا مطالبہ کس تصور کی بنیاد پہ کیا گیا؟ ہندوستان ہی میں رہ کر اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ بات علماء کی بھی یہ رائے تھی۔ اقبال's rationale of an independent homeland for the Muslims of South Asia، یہ بھی ایک مضمون کا نام ہے کتاب میں۔ اس مضمون میں اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ مضمون کے آخر میں ڈاکٹر عامر سے ایک اختلاف کرنے کی جسارت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی اس کتاب میں ایک سے زیادہ دفعہ لکھا کہ اقبال بنیادی طور پر ایک شاعر تھے۔ جاوید اقبال مرحوم اکثر کہا کرتے تھے کہ اقبال شاعر نہیں ہے، وہ تو ایک پیغام پہنچانے والے تھے اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے انہوں نے شاعری کو اختیار کیا۔ میری عرض یہ ہے کہ یہ دونوں نقطہ نظر درست قرار نہیں دیے جا سکتے۔ جاوید اقبال مرحوم صاحب کا نقطہ نظر تو بہت کمزور ہے۔ میں بس یہ کہوں گا کہ شاعری جاوید اقبال مرحوم کے مزاج کا حصہ نہیں تھی۔ ڈاکٹر عامر سے اختلاف بس اتنا کہ یہ لفظ بنیادی بڑا ظالمانہ لفظ ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ باقی سارے کام ضمنی نوعیت کے ہیں۔ علامہ اقبال کا فلسفیانہ مزاج، برسہ برس فلسفے کی تعلیم، قانون دانی، عملی سیاست میں حصہ، ان کی نثر نگاری، کمپیریٹیو ریلیجن اور تھیوریٹیکل فزکس کا بے حد مطالعہ انہیں کسی بھی طرح شاعر محض ثابت نہیں کرتا۔ یورپ کی تاریخ میں بھی ایسے کئی عظیم انسان ہوئے ہیں۔ اقبال کی طرح گوئٹے بھی ملٹی ڈائمینشنل جینیس تھے، بلکہ گوئٹے کے شعبے تو علامہ اقبال سے بھی زیادہ بنتے، وہ منسٹر بھی رہے ایک زمانے۔ ہمارے ہاں اس قسم کی شخصیت اقبال کے علاوہ رابندر ناتھ ٹیگور کی صورت میں بھی موجود رہی۔ مجموعی طور پر یہ کتاب اپنے موضوع سے بھرپور انصاف کرتی ہے اور تحقیق کے سارے تقاضے بھی پورے کرتے دکھائی دیتی ہے۔ اردو، فارسی، انگریزی اور عربی پر ڈاکٹر صاحب کی دستخط کی کہانی بھی کہتی ہے۔ اس کتاب میں مصنف کی ذہانت، اخلاص، محنت اور ذمہ داری صاف نظر آتی ہے۔ یہ خوبیاں ڈاکٹر زاہد منیر عامر کی شخصیت کا مستقل حصہ بھی ہیں۔ میں اس کتاب کی اشاعت پر انہیں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے یہاں تک کیا اس کتاب پر، اس کے لیے ہم آپ کے گھر کی گزار ہیں۔ کئی نکات ہیں یقیناً اعمال کی جو ہمہ جہت شخصیت ہے اس کی وجہ سے ان کی شہرت کے مختلف اسپیکٹس کے حوالے سے ہر ایک اپنے نقطۂ نگاہ سے اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ مفکر پاکستان بھی تھے، شاعر مشرق کے حوالے سے بھی ان کا ایک مقام ہے۔ اس کے علاوہ حکیم حکومت، دانائے راز،
आशिक़ रसूल, मुफ़स्सिर कुरान, मुबल्लिग़ इस्लाम और वालों कितनी जहतें हैं उनकी शख्सियत की, जिसका अहाता यहाँ करना मुश्किल है। लेकिन आपकी इस मजमून से यकीनन हमें कुछ और जहतों का मुताला करने का मौका मिला। बहुत शुक्रिया जवाद साहब। नाउ आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट सैयद महमूद जाफरी साहब, who is Commissioner Income Tax and Inland Revenue Department, to come on the stage and present his. It is indeed a matter of immense pleasure and honor for me to be here as one of the speakers. At the very outset, I would congratulate Dr. Zahid Sahab for undertaking a subject which needs to be understood by everyone in our life. Ladies and gentlemen, Islam has been a misunderstood religion, particularly in the West. It is partly because of the fact that its image has been tarnished by the intelligentsia in the West. But equally, I would like to say that it is just because of the sectarian and the other divide that exists in the Muslim world itself. So both are to blame for this. Therefore, interfaith harmony and intersect tolerance have assumed great importance today. The book written by Dr. Saab, that is Religious Tolerance in Iqbal Philosophy, is a great endeavor in this regard. Dr. Saab has thrown light on extremely vital aspects of Iqbal's philosophy. All of us know that Iqbal, as a co-founder of and strongest advocate of unity among the Muslim Ummah, but the research recently conducted by Dr. Saab has indeed revealed new dimensions with Iqbal's philosophy with regard to interfaith harmony and religious tolerance. Iqbal has clarified that it is only religion which controls the absolute principles of moral value and unifies the sources of personality. However, the Western thinkers and modern psychology have been unaware of this. Dr. has quoted Iqbal in his book. I quote, "Our modern psychology has given us quite a plethora of new theories which proceed on a complete misunderstanding of nature of religion, as revealed in its higher manifestations, and carry us in an entirely hopeless direction." Ladies and gentlemen, Iqbal always believed that religion never taught hostility among human beings. जैसा कि बांगे दरा में भी है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में प्यार रखना. Religion therefore does not teach hostility with each other. Islam looks at humanity as a unit. All human beings are born of one spirit. This concept makes humanity a kingdom of God. Dr. has mentioned a very interesting thing when he says that when League of Nations was conceived after the First World War 1919, Iqbal had raised a very pertinent question, as was mentioned earlier here, that मक्के ने दिया खाके जनीवा को ये पैगाम जमीयत अक़वाम की जमीयत आदम. It meant that Makkah was calling for the unity of mankind, whereas Geneva was calling for the unity of nations. And all of us know that UNO emerged from the ashes of League of Nations. Or Iqbal's vision of the we call UNO a toothless tiger, a paper tiger.
it has not been able to resolve the outstanding issues among the nations. But ये चीज़ इकबाल ने कंसीव की way back in 1919. Islam raises the humanity above all divisions of states and nations, giving it the greatest goal of the unity of mankind. Unity of mankind and peace in society is not possible without tolerance. Dr. Sahib has quoted Iqbal in his poetry, and I quote, "In human affairs and relationship between civilizations and social assemblage, the discrimination of Islamic and non-Islamic is not only against human friendship but also the actual spirit of Islam. Islamic teachings in this regard are very clear, which are source of human friendship and brotherhood." Ladies and gentlemen, इकबाल का जब भी नाम आता है तो इलाहाबाद एड्रेस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, because the very genesis, the very idea of Pakistan emerged from Iqbal address. Or Dr. Sahib has beautifully quoted Iqbal address message. In fact, and I read, I quote, "A sect which keeps bad intentions after other sects is actually inferior and mean. I deeply respect the traditions, rituals, laws, social and religious institutions of other nations. Not only this, but if required, in accordance with the Quran, protection of their places of worship is my duty." To me, this is a very, very important observation. To some extent, if we can relate it with the vision of Qaid as well, 11th August 1947 को जो कायदे ने तकरीर की, more or less ये बातें उसमें ये मेरा नजर आती हैं कि you are free to go to your temple, you are free to go to your mosque. So this was the vision of the founding father, एक progressive modern पाकिस्तान. और अगर religious tolerance की बात करें तो मस्जिद नबी को देख लें, वहाँ पर भी नॉन मुस्लिम थे, उनको मिलता है. अगर जैसे डॉक्टर साहब ने अपनी बुक में मेंशन किया है बहुत इफेक्टिवली, इकबाल का मैसेज अगर हम समझ जाएं तो अगर समझ चुके होते हैं तो ये जो आज हमारी दरगाहों पे, मस्जिदों पे, इमारतगाहों पे जो अटैक होते हैं, मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब has done a great service to not only Pakistan but to our religion, Islam की एक बहुत बड़ी खिदमत है. और इस बुक को हमें इंश्योर करना चाहिए कि तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये अवेलेबल और पढ़ाई जा सके. एक और जगह डॉक्टर साहब ने बड़ी जबरदस्त तरीके से कोट किया है इकबाल को. आई कोट, "My objective is moral, not political. To me, not only Muslims but all humanity is God's kingdom. All men and not the Muslims alone are meant for the kingdom of God on earth, provided they forsake the idols of race and nationality and treat one another as personalities. The salvation of man lies in absolute equality and freedom of all." जब फ्रीडम की बात करते हैं तो एज इट जस्ट मेंशन के जो इलाहाबाद एड्रेस है तो उसमें से आप देखें, हम भी बड़ा हैरान होंगे कि वो जो रेलेवेंट पैराग्राफ अगर हम कोट करें, मसलन पाकिस्तान का विजन कैसा होना चाहिए, मुस्लिम स्टेट क्या होनी चाहिए, तो इसे क्या आई वुड लाइक टू सी सिंध, पंजाब एंड PSP and Balochistan amalgamated into a single state, self-government within the British Empire or without. The formation of a consolidated North-West Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of Muslims, at least of North-West India. And look at the areas and the territory which he had conceived. Not the Pakistan which came into being in 1947, but the Pakistan that exists today. एक और जगह डॉक्टर साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इकबाल को कोट करते हुए हमें बड़ी मदद मिलती है कि जो विजन है इकबाल का समझने में. The essential difference between the Muslim community
and the other communities of the world exist in our peculiar conception of nationality. It is not the unity of language or country or the identity of economic interest that constitutes the basic principle of our nationality. It's because we all believe in a certain view of the universe and participate in the same historical traditions that we are members of society founded by the Prophet of Islam, peace be upon him. Islam abhors all material limitations and bases its nationality on a purely abstract idea, objectified in a potentially expansive group of concrete personalities. It is not dependent for its life principle on the character and genius of a particular people. In its essence, it is non-temporal and non-spatial. और डॉक्टर साहब कहते हैं this is the essence of all this study. The reconstruction of religious thought in Islam. इकबाल ने एक बड़ी ज़बरदस्त उससे बात की कि the task before the modern Muslim is immense. He has to formulate a new system without completely forgetting the old. Perhaps Shah Waliullah was the first person to realize it, quote unquote. So, which means कि आज हमें अपने religion के साथ साथ जो modern trends हैं, जो modern challenges हैं, we must understand those. और in the end मैं कहूँगा कि this work of Dr. Saab will go a long way in improving the image of Pakistan and improving the image of Islam in the West, which will in turn inculcate self-confidence among the youth. We are indeed highly indebted to you, Dr. for this. Thank you very much. खुतबा इलाहाबाद के हवाले से इन्होंने कुछ इस मौजू पर यकीनन बहुत कुछ पढ़ा जा चुका है, लिखा जा चुका है. इस हवाले से मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात का इजाफा करना चाहूँगी क्योंकि अभी हमारे रीडिंग जो है उस पर ज़्यादा तफसील से लाइट डालेंगे कि अल्लामा इक़बाल का सिर्फ खुतबा इलाहाबाद ही अहम नहीं है बल्कि उनके हवाले से इस चीज़ को और बहुत अहमियत एक मॉरल की हैसियत से दी जाती है. वो है उनका कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मुसलमानान हिंद के लिए रहनुमाई के लिए इंसिस्ट करना कि वो कम बैक फ्रॉम इंग्लैंड एंड लीड दीज मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. अगर उनको सबसे बड़ी कोई खिदमत हम सियासी लिहाज से देखते हैं तो कायदे आज़म की शख्सियत में उनका ट्रस्ट था और उनके इस ट्रस्ट की वजह से उनके दीदा बीना ने ये देखा कि कायदे आज़म की शख्सियत में वो जवाहिर मौजूद हैं जो बिखरे हुए मुंतशिर मुसलमानों को, मुंतशिर कौम को इकट्ठा कर सकते हैं. और वो जज्बे बाहमी जब मौजूद हुई, जब पैदा हुई, तभी ये अंजुमन हम देखते हैं महफिल जो है ये आज मौजूद है. इस जगह हम मौजूद हैं. पाकिस्तान यकीनन न बन सकता अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत हमें ना मिलती. जज्बे बाहमी जो नहीं, महफिल अंजुम में नहीं, तो मुसलमानों का इज्तिमाअ था जो कायदे आज़म ने पैदा किया. और यकीनन इसका क्रेडिट हम अल्लामा इक़बाल को देते हैं. अल्लामा इक़बाल का कलाम ना पेश किया जाए, अल्लामा इक़बाल की याद में महफिल हो तो ये महफिल में तशनगी बाकी रहती है. इसके लिए मैं अपने एमफिल के स्टूडेंट हसन आफरीदी से गुजारिश करूँगी कि वो आएँ और कलाम इक़बाल पेश करें. लेकिन चंद अशार का सिर खुदे का सिर निहारा इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी है तेग फसा खुद
इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह किया है तूने मताए गरूर का सौदा किया है तूने मताए गरूर का सौदा फरेब सूदो ज़या फरेब सूदो ज़या ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ये माला दौलते दुनिया ये रिश्ता पैबल ये माला दौलते दुनिया ये रिश्ता पैबल भूतान वहमो गुमा भूतान वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा